তিনি মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্র কয়েকদিন 2-3 দিন ধরে ওয়াই তংমানি বাকি বেলাই খাই বড় তংমানি তংকে সেকুন তংলাই বাইখা নক হোক বাইখা কুকুরাव লংবাইখা তাই নগতই হাব মানি বাগিনাই নগ তংমালিয়া অমহাই ফ্লাট দং মানি বাগিনাই তিনি আরো মান্দাই গার্লস স্কুল হব আরো ফাই আশ্রয় মানা হালাইখা এবং আরো তঙ্গ 78 ফ্যামিলি তেব তঙ্গ আরো এনএসি স্কুল তঙ্গ আরো 22 ফ্যামিলি ইয়াঙ্গো তঙ্গ বেলবারি ব্লক नि यांगो जिराना खलावो आरो 33 फैमिली अमहाके मानदायो अमहाके नगो तंगनायनि बागिनाय अमहाके आश्रय मान हाफाय बेदे बेलेके वाना मासिसा ओ वातै यो जे अमो जे तैतर मानि अबस आगिवो वासा अमहाय फ्लाटनका ताबो तैसा फ्लाटननि बागिनाय अमहाय बरगदनि खयखति मैखा तिनी सानन खांका मानदायो दुखु बमामायखा नक केसेबे वाल कलाइनाय बखरा रग दुखु मानबायखा अमहाय रग दङ लेंबायखा अमहाय किन्तु खूब लाखि खूब भाग्य नहिमानो थैमानि अमहाय घटना करे सारा त्रिपुरा राज्योन अमहाय अमहाय घटना गतिखा जतनि नखै कतिमायखा जतन अरय परय इंगलाय तलायखा बेलायखाय खाखामो बेलायखाय आबो दुखेर विषय जतन अमहायके जत स्कुल अमहायके आश्रय हाल मा तंबायखे बाक्सा जागा हंगाबो अनेक जागाओ वाल किसिनै हा किसिनै थैया अनेके दैरक कसगुइनाय अमहायके थैबायखे बेलायखे खाखामो मानदायो अमहायके घटना करै थैमानि घटना करै मानदायो जतन दङ सुस्थन दङ काम दुखु मामाय नायनो दङ दा सिनि जांबो सिनि एसडीएम तरफ থেকে फाइजा बरबो मेडिकल टीम लखैनाय बरबुरिनि दंलायो ब्लक नि हते भिडिअ सह बरबुरि जाक एसडीएम सह एसडीडब्ल्यू ना अफिसार बरबुरिनि दङ अमहायके बवानो खबराव घर दङ मते खलाय दङ दा बुनिनाय बरबो परिश्रम खाय दङ जतन परिश्रम खाय दङ अफिस सहयतेबो वानानानि पक्रि जेन खुब रानिया साथ मा तंनायनो सरकार नायनाय जेन खुब रानिया सा जारा नक बानाय हुक बानाय अबत ब्लक दङ एसडीएम दङ डीएम दङ सरकार दङ अब नायजाकनाय सुंबो उलबो सुंबो मानायनाय तामो बरगनि सुबिदा असुबिदा न जों बुजिमि मानायलायनाय खाखायो वातैरक खाका हंकाय बरग नगो जानजान नगो थाङै मानाय जारा नक रान हुकरान रक बरक थांमानाय जारा नक हुक बायजाक बरक किसा असुबिदा अंग्रानाय बरक न तामखाय व्यवस्था खालायमान आबो जों खना अरवो ब्लक जों मिटिं खालायनानै दिनै खालायना दंमानि दिनै खालायलायलिया खना ब्लक मिटिं आसुलायनाय आसुकमानि बिसिंखै ताम सिद्धांत नाहायमान आबो जों जाब्लायानो बरक नबो अमनो और जाथाय रगरि दङ कोनो प्रब्लेम गरै जानानै तो डक्टर खाय दङ आर जेराय रकनो दूर रक अमाहाय व्यवस्था खालाय दङ दिनै अरवो चारि जाकनाय मुया अन्ध्रु बरक जानांगो मुया अन्ध्रु संलायखा और तक्ति बे दालगुदि संलायखना अमाहायके मसदें टसदें खालायदा और चारिलाय तलायो ककरे जे माननानै जों चाइमा दंलायनाय जेराय रकनो अब नरक दै रगो तारपदी रिकिसिरक ताकानि तासुंदी ताकानि दी अनेक असुबिदा मान बाक्सा फेन तंमानाय बाक्सा कचानाय बाक्सा कलमनाय तंनाय और जत समान बरगिया नरक बरकनो मिलिलाय आकलाय तलायदि सालायो आकलायो बसकिनि फ्लाट ओंखानो आमनि बसकिनि जारा फ्लाट दंनाय अब जों आं सिनायखा बसकिनि फ्लाट दंनायनि बमा हाय अब दाबि दावा बाहाय
kanisa যদি uskil rok bai thangka ba flat ongi thangka aro khoti bai kyang tai kanisao 5000 kai rang rinai hini sao inga abo document soho joma mari nai আর এগ্রিকালচার যারা মাই রক ক্ষতি রক নাই রক আবো তো এগ্রিকালচার তো আগের নরি দং মাই রক ক্ষতি মাই রাই মাইয়া সগুই থামা রক হাই রক ক্ষতি গ্রন রবি দङ আর তাবো যদি হাই মাই রক বরজা ক্ষতি রক দংকা সগুই থাঙ্কা তৈরান দিয়া হাই হুন্দাং কেবো ফতরক বুইনাই এগ্রিকালচার যোগাযোগ খাইনাই বড় গব মাহাই রিনানি সরকার ব্যবস্থা খাইমান আবার অনবচন কিচা সাইটো মানাইনাই মা দাবি দাওয়া মা খাইনাই যে ক্ষতি মানে যে ক্ষতি ইনসাত ক্ষতি আসে মায়া ফানো বুসু জকরি মান আর যে ক্ষতি মানে ডবল মান ককरै গমা কিনি जोंङो যোগাযোগ খাইনাই তাওয়ানা দিনর সুস্থ তংদি ঈশ্বরী দিয়াইনাই গরম যখন সুস্থ তংখন কয়েকদিন পরে হামকানকে जों নগর প্রথম মা থাঙ্গে